guys, galing ko pa lang sa eskwelahan. Pupunta tayo sa baba kasi may sakit yung mama ko. So, kuhain natin yung bag niya. So, let's go. Make sure like and subscribe. So, babalik tayo sa bahay ng babae. So, balik din ako dito sa baba. Pero mamaya pa. So, Oo, parang kuan na ada. Kung siya register. Oo, dali pangani. nanay, hi, sa video. Pero pwede na yun magtrabaho eh. Kaya kung Ikaw, mama. ayaw ko na kung pag-i-intra, nakahiga kita. Kila yun. So, ayun guys, pupunta tayo sa bahay ng friend ko. Pangalan niya Mary. So, babae pala siya. Mary Bells! Where is Mary Bells? Mary! Welcome to my vlog. Say hi. Say hi. Say hi. Nangambayil yun. Ate Ros, Ay, welcome to my vlog. Tia. Isa. Say hello. Dali, monkey bar, monkey bar. Matay. Hi. Si. 7. Ayun. Tia. Hello. Hello. Wala ka. No, mine. Mine, no. Guys, I think that Mimi got the bubbles device. Wala ka, no. Oh no, nasira na. Oh no, maipit ka. Ah. Oh no. Laka, wait. Laka, nasira. Mary, tulong. Laka, nasira inso. Maam kasi nanalar. Say hi. Laka, nasira. Jimmy. Naman. Laka. Say hi. Hey, Pwede ah? Jimmy. Dahil maaram kasi na eh. Jimmy. No, it's Jimmy. Ano? Sa ilo po niya. Jimmy. Oh, Imara. Jimmy. Eh, so ngayon, Jimmy. Pwede. Labot. Makasira. No, bawal. Ay. Ayaw. Ah, gason? Ayun na.